तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि. Welcome to all for this YouTube channel just for Shastra. Today I am going to give you a boon as given in Shastra to outcome from debts. In these ancient days, the man in debt will always think about the debts, and he will lose his sleeping, his work too, and always be disturbed mind. Regarding the debt, the Kambar, the famous Tamil poet, written as கடன் கொண்டார் நெஞ்சம் போலும் கலங்கினான் இலங்கை வேந்தன். The details I explained in the narrations. Here, a small stotra which will help you to get rid from the bad debts and debts which we occurred due to commitments. I generally used to give advice to my clients that the debts taken for construction of house as his own, or to study, to educate their ward. These two debts are not debts. It is not kadam, it is kadamai. It is responsibility. Then also, once we got debts, definitely it will prick and prick and not allow you to sleep. So get rid from the debt problem. Our Acharyas given an easy stotra on Angaraga, the Kuja, the Mars. Just keeps on chanting this Mars mantra for 7 times every day. Definitely within 7 weeks we will able to come out from the bad debts. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. இந்த ரிண விமோசன ஸ்தோத்திரம் என்கின்றதான கடன் தொல்லையிலிருந்தும் கஷ்டங்களிலிருந்தும் நம்மளை மீட்க வைக்கும் இந்த ஸ்தோத்திரத்தை உங்களுக்காக பாராயணம் செய்ய உள்ளேன். இதை கேட்டு மகிழ்ந்து புரிந்து ரிப்பீட் பண்ணி நீங்களும் பயனடையுமாய் കേട്ടുകൊള്ളുகிறேன். എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. കടം വാങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ കടൻകാരായിട്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ കഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ കടങ്ങളിൽ നിന്നും ഋണത്രയ വിഭാഗകൃതേ നമഃ എന്നൊക്കെ പറയും. ഋണത്രയം എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാവിധമായിട്ടുള്ള കഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നും കടങ്ങളിൽ നിന്നും വിടുവ് കിട്ടാനായിട്ട്, മോചനം കിട്ടാനായിട്ട് ഉള്ള ഋണമോചന മംഗള സ്തോത്രം എന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ സ്തോത്രമാണ് ഇവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. 7 പ്രാവശ്യം, പ്രത്യേകിച്ച് ചൊവ്വാഴ്ചകളിൽ അല്ല അധികമായിട്ടുള്ള കടനുള്ളവർ ദിവസവും ഇത് 7 പ്രാവശ്യം ജപിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ കേട്ടാൽ
തീർച്ചയായും കടലിൽ നിന്നും മുക്തിയുണ്ടാവും എന്നാണ് ശാസ്ത്രം ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നത്. नमस्ते. अब ऋण विमोचन मंगल स्तोत्र नाम के एक स्तोत्र पारायण करते हैं. इस स्तोत्र को 7 बारे वो चैंट करते हैं, उसको ऋण से मोचन होते हैं. इसलिए सभी ये सुनकर इसकी गुड फ्रूट को अपनाने के लिए सादर आग्रह करता हूँ. Now we chant the Rinamojana Mangala Stotra for 7 times for the benefit of all. Om Mangalo Bhumi Putrascha Rinakarta Dhanapradaha Sthirasanah Mahakayah Sarvakarma Virodakaha लोहितो लोहिताक्षश्च सामघानां कृपाकरः धरात्मजो कुजो भौमः बूदिदो भूमिनन्दनः अंगारगो यमश्चैव सर्गरोगापहारकः सृष्टेः कर्ता अबहर्ता च सर्वकामफलप्रदः येधानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात् धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभम् कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहम् ऋणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्येह्यभमृत्यवः भयक्लेशमनस्ताभा नश्यन्तु मम सर्वदा. ॐ मङ्गलो भूमिपुत्रश्च ऋणकर्ता धनप्रदः स्थिरासनः महाकायः सर्वकर्मविरोधकः लोहितो लोहिताक्षश्च सामघानां कृपाकरः धरात्मजो कुजो भौमः बूदिदो भूमिनन्दनः अंगारगो यमश्चैव सर्गरोगापहारकः सृष्टेः कर्ता अबहर्ता च सर्वकामफलप्रदः येधानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात् धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभम् कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहम् ऋणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्येह्यभमृत्यवः भयक्लेशमनस्ताभा नश्यन्तु मम सर्वदा. ॐ
मंगलो भूमिपुत्रश्च ऋणकर्ता धनप्रदः स्थिरासनः महाकायः सर्वकर्मविरोधकः लोहितो लोहिताक्षश्च सामघानां कृपाकरः धरात्मजो कुजो भौमः बूदिदो भूमिनन्दनः अंगारगो यमश्चैव सर्गरोगापहारकः सृष्टेः कर्ता अपहर्ता च सर्वकामफलप्रदः येधानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात् धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहम् ऋणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्येह्यभमृत्यवः भयक्लेशमनस्ताभा नश्यन्तु मम सर्वदा। ॐ मंगलो भूमिपुत्रश्च ऋणकर्ता धनप्रदः स्थिरासनः महाकायः सर्वकर्मविरोधकः लोहितो लोहिताक्षश्च सामघानां कृपाकरः धरात्मजो कुजो भौमः बूदिदो भूमिनन्दनः अंगारगो यमश्चैव सर्गरोगापहारकः सृष्टेः कर्ता अपहर्ता च सर्वकामफलप्रदः येधानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात् धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहम् ऋणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्येह्यभमृत्यवः भयक्लेशमनस्ताभा नश्यन्तु मम सर्वदा। ॐ मंगलो भूमिपुत्रश्च ऋणकर्ता धनप्रदः स्थिरासनः महाकायः सर्वकर्मविरोधकः लोहितो लोहिताक्षश्च सामघानां कृपाकरः धरात्मजो कुजो भौमः बूदिदो भूमिनन्दनः अंगारगो यमश्चैव सर्गरोगापहारकः सृष्टेः कर्ता अपहर्ता च सर्वकामफलप्रदः येधानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात् धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं
हस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहम् ऋणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्ये ह्यभमृत्यवः भयक्लेशमनस्ताभा नश्यन्तु मम सर्वदा ॐ मङ्गलो भूमिपुत्रश्च ऋणकर्ता धनप्रदः स्थिरासनः महाकायः सर्वकर्मविरोधकः लोहितो लोहिताक्षश्च सामघानां कृपाकरः धरात्मजो कुजो भौमः भूदिदो भूमिनन्दनः अंगारगो यमश्चैव सर्गरोगापहारकः सृष्टेः कर्ता अपहर्ता च सर्वकामफलप्रदः येधानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात् धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहम् ऋणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्ये ह्यभमृत्यवः भयक्लेशमनस्ताभा नश्यन्तु मम सर्वदा ॐ मङ्गलो भूमिपुत्रश्च ऋणकर्ता धनप्रदः स्थिरासनः महाकायः सर्वकर्मविरोधकः लोहितो लोहिताक्षश्च सामघानां कृपाकरः धरात्मजो कुजो भौमः भूदिदो भूमिनन्दनः अंगारगो यमश्चैव सर्गरोगापहारकः सृष्टेः कर्ता अपहर्ता च सर्वकामफलप्रदः येधानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात् धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहम् ऋणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्ये ह्यभमृत्यवः भयक्लेशमनस्ताभा नश्यन्तु मम सर्वदा ॐ By chanting or hearing 7 times every day, definitely with the grace of God Subramanya and the demigod Kuja, the planet, the Mars, definitely you will able to come out from all depths, let it be material or spiritual. Wish you all the best.